Hai, amakan. Acido ekta kotha kobo. Biya napabi de. Iku biya pa laga biya kotha bi nohoy holibi hudai ami kan bara kuri thaka laga ekta kobole mon ase. Phone do na moram bara uthabi na. Phone ami kan sob thuri ase na. To phone thura to ami lagya tamde hi kuribole itu laga nohoy do na. Ami taige kiba kobo taige itu damde hi kuribole laga nohoy do. Nijor lagya tamde kuribole la phone ina bi nohoy do na. To moram bra manu bra bi laki ase do na apni ke. Manu bra kiba nimite aya itu dinare kiman kobole ase. Kiman kuribole ase. Itu sab kobole manu bra bi apni ke khol kori ase do na. Itu damde moram bra attend koribina. Hoy young mothers kando aya pacha bra chwe taki shio inaka so bishikoy. Aro ulap elders kan ama kan bra do aya ami kan bra na ami laka nani kan grandchildren kan na itu kan bra chwe taki shio inaka koy. Itu bi na huni bole bhal nai do. Ina choi digina whole day takan choi dibo takan chobo dibo aro apni kan importance to apni kan laga miss to manubra apni kan gel lakya to ekta bi attend na koribo naki at least manula lakya damde manubra lakya damde na itu to attend koribole try koribina chokade rakishe moi room de takishe koi room de takile chokade takishe koi ina alak na to chokade takile chokade loi chabina काम गुरा दम दे इनी राखिना काम गुरी थाकी बिना तो रिंग दो ना दम दे हुनी बदो ना साइगे ना इम्पोर्टेंट होइले उठाबी होय पिशी इम्पोर्टेंट न होइले ना उठाबी सीधी रूम दे बुआ दम दे भी ताते राखी बिना बेडरूम दे जाएगी ना ताते काम गुरी आसे ताकि किबा करे आसे ताते राखी बिना ना पावडे बिना आया मुई तो ना ही आजुली मन मानो फ्रेंड्स कन बा जानी थाकिबो मुई तो टॉयलेट टीवी लई जाय दो पिशी इम्पोर्टेंट होइले ना टॉयलेट टीवी उठाय आरो bishi bak to toilet te pri bishi do na loi jai de le moi to kosol kora tum de na loi jai ki mi sakobo kosol kora tum de loi jabo aro important thakile moi ni uthai aro nohile bi moi khol kori thaka dam de bishi diri kotha koribole kono ba to thake na ido dam de to moi toilet te ni loi jage na bathroom de loi jage na ami kosol kora dam de volume speaker de rakhi ke na moi ini kore aro takan gibi koi moi to kusol kori kotha koribo ni koribo de kona na takan gibi koi kina moi ini kore itu manu kina importance di bole do lagi do na importance di bole libi manu bra lagi ase takan labi attend koribo lagi do na kotha koribo lagi itu karne aya especially dukan de kite ba thakatam de na ami la needs kite ba to hobo libi apni laga de ne libi group laga ne libi church laga ne libi kiba laga important thake do dukan de iman gorom de dimapur de kharab kori gine bi apni ki khol kori ase do itu huti gine itu kini gine nele itu confirm korna chabole na itu dam de na utha hoi jai aro dukan par gori gina dusra de pera dam de o korna kite ba to khol back korna koi thake itu dam de to par gina wapas chabole na pare ina la situation bi ahe de especially group khan laga shopping gora tam de nele apni lagi ba lobule bathai kina bisara tam de ina bi hoi jai aya bishi par heben hoisi de itu karne moram bra especially ama khan na ekdom neglect na koribi apni la phone do na ini 10 par call kora tam de 2 par no thale bi 8 par do uthabi na din de inanga laga moi achi itu ko bole mona se kile bi shimano aro apni la na itu to phone na utha chata se tai bra to phone utha bole bi no hoy tai to phone na utha chata se inaga amni la nam bi koi thake do na mano so bi manu bra khol korbi ne le ki ba ina ga ne tai to utha bole bi no hoy tai to phone na utha chata se ina na moi ekta duita ke to number 1 number 2 number 3 na bi rakhi di phone na utha laga poil edin nisna ai moi bishi bhala se kwan hoy hole bi ami to para dak manu laga to attend koribole receive koribole moi try kore aro moi pachas moi bishi yate phat jadam de yodi phat jadam de no thage na miss call thakela ami phat call back kore de phat khadam dibi moi ini kotha kore oi habit bia ase koi ole bi ki gurbo na important no le aro koribole lage aro early morning o boy na ami bishi khoma bole mon ole bi uthai na
উপায় নাথাকিনা কোনোবা সাইলেন্ট দে ৰাখা তমদে সুইচ অফ থাকা তমদে তো কি জানে হলিবি এনি উঠাই কি হলিবি আৰু মই উঠাবলে নাপাৰিলে চাৰ্চ দিন হলিবি কিবা দে থাকা তমদে উঠাব নাপাৰিলে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে কইলে আমি টেক্সট কৰনা ৰাখি দে আমি চাৰ্চ দে আছে আমি এনেকা মিটিং দে আছে সেমিনাৰ দে আছে না না এটো কাৰণে মৰম বৰা আচিদো ইটো খুনিকিনা আমা খান্দ হোসা আছে মই পৰা লাগে তমদি কৰিব নে কি না মানুহ ভাবি মই কি লাগে আছে মই ভাবি দেখান লাগা তো ৰিসিভ কৰি দিব এটেন কৰি দিব এনেগা লাগা মন্দিৰ ৰাখি কিনা থাকি বিদে গৈ কিনা ইটো একটা ভিডিও বনাই দি আছে দেই দিয়া না ভাবি